Bonjour, bonjour mes chers internautes. Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Nous sommes décidés de nous tenir face à vous et répondre à certains de nos sœurs qui se permettent d'insulter le Mali et les Maliens et ses dirigeants. Tout simplement, Mali a bel et bien montré que vous n'êtes pas sans doute à savoir, nos jeunes sœurs commençaient à amener certaines choses dans nos sociétés qui ne font pas partie de la culture et qui va à l'encontre de notre culture, de notre dignité, et que l'État a pris acte de condamner et de ne plus entendre parler qui s'appelle entre autres soirée du genre. C'était une fête, en fait, c'était une organisation faite entre les féminins. Je ne vois pas le mal de cela, jusqu'à là où il n'y avait pas de publication, bien sûr. Mais lorsqu'on fait une fête entre femmes, qu'on les publie, automatiquement, on y va à l'encontre de notre culture. Et l'État a tout le droit de suspendre et de condamner. Qui dit même d'arrêter ceux qui sont derrière cette fameuse organisation. Il y a une sœur africaine je ne sais sûrement pas de quelle origine elle est, en tout cas qui se permet à insulter les Maliens, insulter les Maliens. Parce que tout simplement, les sœurs pensent que Mali est pays un bordélique. Et Mali a tout un pays, malgré Mali est un pays pauvre, comme elle a dit, où il n'y a pas d'électricité, où on n'en mange pas à nos faim, où on a des coupures d'électricité et tout autre. Il a cité, je vais mettre les vidéos pour que vous puissiez l'entendre. Et les sœurs pensent que, comme elle est bordélique, comme elle, c'est une prostituée, comme elle, il vient des parents prostitués, automatiquement on pense que chaque Malien doit se prostituer, elle et ses parents. Madame, détrompez-vous. Mali est un pays de culture, des milliers d'années. Et Mali était un pays de respect. Et bien sûr, Mali est un pays de dignité. Si vous ne savez pas, cherchez à connaître. Mali n'est pas votre paillasson, et ni vos soi-disant liberté, égalité, fraternité. Notre liberté a la limite, notre démocratie a ses limites. Nous ne sommes pas fiers de votre culture, tout simplement. Ce que vous appelez les civilisations mandingues, est beaucoup plus âgée de votre existence et celle de vos parents. Alors, ma soeur, sûrement vous allez avoir mes vidéos, parce que je vais vous envoyer ça dans votre inbox. Je voyais que vous êtes voilé. C'est signe des religieux. En tout cas, c'est ce qui prouve. Et ce n'est pas une sœur qui doit condamner un tel acte. Si vous n'êtes pas bordel, si vous n'êtes pas des parents bordéliques, vous ne devez pas condamner à ce que l'État malien vient de condamner. Et j'en suis sûr, vous
Vous vous cassez derrière nos religions pour faire croire à quelque chose que vous n'avez jamais été. Je ne vous parle pas de ma religion. Moins encore de ma valeur. Mais une chose est sûre, que cette vidéo que vous avez faite sur les Mali et les Maliens et ses dirigeants, elle sera une dernière fois. Sinon, vous allez nous entendre de la plus belle manière que vous ne serez jamais regretté. Le Mali n'est pas à votre égal. Le Mali n'a pas besoin, les Maliens n'ont pas besoin de votre valeur, que nous voyons comme des valeurs occidentales. En gros dire, une valeur animaliste. Si vous êtes fiers d'être bordel, prostituée, tant mieux pour vous. Mais une chose est sûre, les Maliens et Maliennes ne sont pas fiers de ce que font. Pour 2-3 phrases en bambara. En balma muso dobe, n'a qu'à vidéo sur madame. Avec un Mali critiqué, Mali dirigeant critiqué. La Malien dem bela jelen critiqué, Mali fantan jamana, courantero, mina dumunité, ante dumunité kapayro mina. Ko on de Antoine yere la ko ka soirée Yoruba. Il a fait Mali, o ya l'état de. Walma Mali ka ñemogo mana décision min ta. Décision man kan ka bo Mali état fait, sabu Mali état fantan jamana de. Courantiro be on de ma kan ka décision mun beta sunguruba contrôle. Kuma cɛ ni de. Sabu ni maa min tɛ sunguruba ye, ni maa min tɛ sunguruba den ye, ni muso in bɔra ka fɛn min fɔ Mali ma, Mali bɔra ka fɛn min condamné ta, Mali y'a yira nin na anw ka tabiya tɛ se ka taa. Mɔgɔ ma maaw na mɔgɔ ma mɔgɔ dɔgɔya. Seulement an y'a yira anw ye Maliyɛn de, an jɛlen bɛ n'an ka fantanya ye, an jɛlen bɛ ni courantigi ye, comme a y'a fɔ cogo min na, n bɛna ka vidéo k'a la b'a lamɛn. Ka sɔrɔ ka na décortiquer pour que a kana taa fɔ ko an ye fɛn de fɔ a kan, fɛn de fɔ a ma min tɛ tiɲɛ ye, ne ni aw a ye an balimamuso ka nin vidéo lamɛn an ka taa ni a tɔ ye. Voilà. Il y a des problèmes d'électricité. Je pense que pays où il y a des violences faites aux femmes. Le gouvernement malien a décidé d'interdire les boubou parties. Pour ceux qui ne savent pas, les boubou parties, c'est des fêtes des fêtes entre femmes en fait. En fait, c'est des femmes qui décident de se voir entre femmes, des soirées entre femmes, dans divers endroits. Et le gouvernement malien a décidé d'interdire ces fêtes sur tout le territoire parce qu'ils considèrent que c'est une atteinte aux mœurs et que certains pensent que c'est des fêtes entre lesbiennes. Je vous jure qu'en fait, le Mali n'a pas le sens des priorités. Dans un pays où il y a des problèmes d'électricité, où l'excision... J'espère que vous m'entendez, vous entendez parce que la volume il est à fond. Le gouvernement décide d'interdire ces genres de fêtes. Je vous jure qu'on ne va jamais avancer. En fait, en Afrique, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. Voilà. Aboraka, en balmamuso la main, je pense que volume va dans de là. Mais muso bora ka mun de fɔ Mali ma ka bɔ ka mun fɔ Mali marabagaw ani maliyɛndenw ma ninnu de bɛna yira anw na hadamadenya bɛ taa cogo min na wa n y'o de fɔ nazarakan na Manden bɛ kurukan fuga bɛ sigi don min na ka hadamadenw taabolo sɛbɛn o ka kɔrɔ ni ale masaw ye n t'a ka jamana dɔn nka n'i yɛrɛ ye nin muso in lahala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bugulen bɛ fɛn min kɔfɛ k'a kɛ fɛn min a t'o ye n'i y'a ye a ɲɛ cogo ye a bɛ k'i bolo ko silamɛ de don nka maa maa dalen bɛ silamɛya la Mali bɔra ka fɛn min condamné tan n'i ma jamana marabagaw fɔ je pense que e tɛna o kɛ kɛlɛkɛbɛrɛ ye a filanan n'ale fana tɛ sunguruba de ye walima ni sunguruba den de tɛ Mali bɔra ka fɛn min condamné a bɛ sɔn ka maa minnu tɔɔrɔ fo maa min ye sunguruba ye sabu ni kɔni ye sunguruba ye walima i ye sunguruba den ye wajibi de don e bɛ ko bɛ kɔla i tɛ sɔn parce que Mali bɔra ka fɛn min condamné
Mali m'a condamné parce que comme muso de b'a kɛ ni muso tun bɛ u ka fêti kɛ u damana komi a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen nka si t'o bali nka ka na ni taabolo y'an ka jamana kɔnɔ jamana a bɛ taabolo min bɛ kɛ sababu ye k'an k'an danbe bɔ an na k'an ka hɔrɔnya bɔ an na ni muso tun b'a kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ filimeli t'a la ka bila réseaux sociaux sanfɛ hali n'a b'a filmer a ka to aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ka téléphone kɔnɔ est ce que bi y'u bila la n ko a kelen kana bila réseaux sociaux kan waati min na de et réagira est tout à fait normal o bolo u yɛrɛ b'a kɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛ tɛ yen o bolo ɲangini ma kan ka k'a la nka danfara foyi tɛ a ka taa kɛ bɛda kan danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ sabu aw bɛ min kɛ bɛda kan hali o yɛrɛ bɛda ta kun ka fisa ni nin fana ye parce que min bɛ kɛ bɛda kan n'a ma filmer a bɛ dan an dama ni maliyɛn cɛ maa minnu b'a lajɛ hali mali yɛrɛ fana bɛɛ tɛ minnu bɛ yen o waati n'u bɛ k'a lajɛ a bɛ dan olu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ nka ka bɔ yen ka taa a bila réseaux sociaux kan maliyɛn dɔrɔn t'a ye tuguni dɛ diɲɛ bɛɛ de b'a ye n'an kun bɛ diɲɛ maa bolo ko maaw filɛ nin ye maa danbemaw hɔrɔnw filɛ nin ye n'an kun bɛ sanfɛ an lajigitɔla don maa si t'a fɛ i muso ka ye nin na maa si t'a fɛ i ba ka y'a la maa si t'a fɛ i denkɛya la munna sunguruba faralen ɲɔgɔn kan sungurubaden faralen ɲɔgɔn kan u b'a ɲini k'a fɔ ko ka jamana kɛ olu sago ye et puis la plupart minnu bɛ k'a ɲini ko a ko ka kɛ u tɛ maliyɛn ye la plupart hali ni maliyɛnw don a kan ka sɛgɛsɛgɛ mais mali ye maliyɛnw de ta ye n m'a fɔ sinikɛnɛ bi mali ani kunun mali min bɛ yen bi anw t'an ka danbe fali maa si ka danbɛntanya na anw t'an ka hɔrɔnya fali maa si ka sungurubaya la sabu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ to u dogo silamɛya je pense n m'a fɔ silamɛ don mais a bɛ kelen ka t'i bugu fɛn min kɔfɛ façon de s'habiller a bɛ k'a fɔ ko diinɛ yan mɔgɔ de don n'o ye silamɛya ye nka a ko lagosi yɛrɛ ye min ye silamɛw de bɛ wuli don tɛmɛnenw ka nin kɛlɛ kɛ k'a ye ko silamɛw de bɛ ka wuli k'a fɔ ko munna nin mali ye nin suspendu a bɛ ka silamɛw de tɔɔrɔ bi maa kan k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko bi an bɛ ka silamɛya min fɔ n'a b'an da n'an bɛ da n'a ye ka wuli n'a ye est ce que a b'an jogo la wa nin y'an denw de nin ye dɔ ba de nin ye dɔ dɔgɔmuso de ye nin ye dɔ woloden de k'a ye k'a fɔ ko o fana taar'i sigi ka taa mali lagosi ko parce que tout simplement mali ye soirée jɔri min interdit a fɔra n ka kunnafoniw na k'a fɔ ko fɛn min ye organisatrice yɛrɛ ye o minɛna n b'a dɔn un certain Fatumata o minɛna ka mandat de dépôt enfin ma mandat de dépôt mais en tout cas il a été interpellé a welela fanga fɛ ma mandat de dépôt ko kuma ma si je me trompe pas a bilara mandat de dépôt yɛrɛ fana na wa mais j'ai pas la certitude mais laɲini t'o ye laɲini ye fɛn min ye ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna maa maa b'a lagosi ko parce que an ma sɔn k'olu ka kungɛlɛnna ta a k'a dɔn k'a fɔ ko an kana an yɛrɛ bila maaw fɛ maa mun an su ka fisa ni maa minnu ɲɛnama ye ninnu tɛna hadamadenya yira anw na dɛ ninnu tɛna danbe yira anw na dɛ sabu danbe bɛ sɛbɛn dɔ min manden anw ye manden de anw bɛ bɔ manden de anw bɛ hɔrɔnya kɔrɔ dɔn ni fɛn min don k'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛ tɛ sigi k'u bɛ to u da don mali kow la anw kan k'an ka jamana minɛ cogo min na an kan ka jamana mara kɛ cogo min na ninnu de bɛ taa sigi k'a fɔ ko parce que an ye fantanya an kan ka sɔn fɛn bɛɛ ma maloya ko don nka maa n'i y'i ban ka k'i yɛrɛ ye i b'a ɲini ka kɛ fɛn min ye i ka d'a la k'i tɛ se k'o sɔrɔ i tɔgɔ de ye waranikala walima maa tununi sabu i bɔra yɔrɔ min i ma se yen i tɛ se ka se yen i bɛ ka taa yɔrɔ min malheureusement i tɛna se ka taa yen fana a kɛra hali n'an kun b'a dɔn anw tɛna an ka tabiya
anw ka danbe an taabolo anw tɛna fali foyi la o kɔfɛ n donna n balimamuso ka compte TikTok kɔnɔ n y'a ye a bɛ kɛlɛ min na n'o ye ko musow a bɛ hakɛto kuma na tɛmɛsira musow ka nɛgɛsigi musow sigi nɛgɛ kɔrɔ a bɛ ka o ko kɛlɛ kɛ cogo min na a ko bɛ bila cogo min na encore une fois de plus moi je ne condamne pas cela ne t'a condamné et m'a fɔ n b'a kɛ mais en même temps je suis pas contre je m'explique ni nasara de b'a f'i ma kana nin kɛ i ka da la an ka hɛrɛ t'a la o kama d'ailleurs ne b'a fɛ kɛlɛ min bɛ n bolo Mali la k'a lasigi nɛgɛkɔrɔ musoman don et j'en serais fier et sans casser an balimamuso bɔ kɛlɛ la mun na ko ale sigira nɛgɛkɔrɔ k'a to a fitinin a ye ale blessé kosɛbɛ maa dɔn ale sigira nɛgɛkɔrɔ o de bɛ k'a bila nin janjuya in na walima o de bɛ k'a bila nin sungurubaya in na mais une chose est sûre certain que si c'est condamné je sais pas dans ton pays il sache que ça ne sera pas condamné au Mali moi que homme ça ne sera je ne condamnerai jamais et je souhaiterais que tout le monde le fasse si c'est possible. Pourquoi? Pour quelles raisons? Et surtout pour quel but? C'est que l'Occident qui nous oppose à leurs valeurs, à leur culture, il faut savoir que tout ce que l'Occident nous propose, assurez-vous que ce n'est pas quelque chose de bon pour nous, moins encore pour notre avenir. Donc, vous ne pouvez pas nous prendre tout ce qui s'appelle la dignité et la valeur morale. N'a vidéo sur Aka, c'est un balma musoma. Tout de façon, ben Aka photo fra vidéo quand ni ben a posté wati mina Aka donc a boto la et ninde kumbe mbolo kadi oma et kabo ni yoroni kono e kana harbi anga jamana kunganko ka bibina an ni Francita kɛra de bon kun ka bon sen ka ye sabula Franci kun ye fɛn fɛn laɲini ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma a b'a dɔn mun na Emmanuel Macron a nana ni nin premier ministre kura in ye n'u b'a wele ko Corny nin Corny il était ministre des Affaires étrangères, ministre des Armées il n'y a pas longtemps donc est-ce qu'à Corny ta pour que kɛlɛ kɛ Russie de fɛ ba ça jamais a tɛ se u tɛ se Russie la hali Europe bɛ faralen ɲɔgɔn kan u tɛ se ka se Russie la maintenant u bɛ se ka Afrique lasegin kɔ cogo jumɛn surtout l'AES jamanaw o bɛ se ka segin kɔ cogo jumɛn Corny takun ye nin de ye anw bɛ se ka mun kɛ ka Faransi lajɔ sira la cogo min na a ka laɲini min ka an ka jamanaw dafiri a ka se ka sago sɔrɔ an ka jamana sɔrɔw ka se ka segin Faransi ma parce que Faransi kɔni bɛ degun o degun kɔnɔ n balimaw ye ko de ye fɔ ko ban bi Faransi yɛrɛ bɛ degun mun kɔnɔ o ye Faransi wasa munna gɛlɛya fɛn fɛn bɛ fɔ a ye hakɛ dɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ fɔ ko a bɛ Faransi kun kan gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ka fɔ n'a bɛ Faransi kun kan a ka da la k'a fɔ ko fila tɛ dɛ kelen de don Afrique kelen AES jamanaw kelen ka tila Faransi la bi wallahi billahi o dɔrɔn de gɛlɛya bɛ Faransi kan an bɛ k'a ye maa caman bɛ k'a kɛ ko Macron bɛ fɛ ka guerre de tigɛ Russie la c'est vrai munna a b'a kalama waati min u ye sanction bin Russie la kan Russie la ka échange wari min kun b'u ka bankuw kɔnɔ
France, Grande-Bretagne, Allemagne. Nin jamana saba wari min kun ka banque échange kono a fɔra ko nin jamana saba in de magara la. Ni kɛlɛ dun banna sanction mana wuli jamana wari in bɛ segin. Ni ma ɲa ko e bɛ wari segin n'a sɔrɔ wari bɛ yen de. France b'a fɛ bi ka don guerre la ka prétexte sɔrɔ ka nin wari in ta yɔrɔ fɔ. Kelen. Filanan AES jamanaw n'i y'a ye an fana sera nin yɔrɔ in na maa kana ɲina sababu kɔ Ala ni Irisi la. Sabu a kun b'u yɛrɛ nazara damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye anw ka jɔn jamanaw ye nin ye a ka jɔn jamanaw ye a kana sɔn ka marifa foyi di ninnu ma an fana tɛna ninnu armée Irisi ni européens France kun bɛ o cogo in na Afrique tila waati nka ni Ala bɛ wulu danga a bɛ joli bɔ a kuncɛ duma France de tora yɛrɛ la ka taa fara Ukrainiens kan ka Irisi la kɛlɛ Irisi y'o faamu a farala Africains kan cogo min na Poutine yɛrɛ delila ka o kuma fɔ ka tɛmɛ k'a fɔ k'ale tɛ France kɛlɛ militairement non nka il suffit k'a ka Afrique ka liberté d'a ma dɔrɔn France bɛ bin a yɛrɛ ma balimaw Poutine bɛ nin kuma in fɔ waati min c'était dans les années 2005-2006 on ni bi tɛ san joli san 20 a ye kuma min fɔ o filɛ ka na bi sabu Afrique a b'a dɔn France ka puissance sigilen don plus minnu kan ce sont pas solides maa ni i tɔn dannen bɛ maa wɛrɛ de bolo kan a tɛ mɛn a bɛ se ka dɔɔnin kɛ mɛ a tɛ mɛn France ka puissance sigilen don fɛn min kan o ye Afrique ka sɔrɔ min bɛ ka taa suɲɛ ka na a ka jamana balo k'a ka jamana yiriwa an ɲɛ bɛ fɛn min fɛn fɛn na tan nin bɛ Afrique de bi jamana saba Afrique France ye jamana min coloniser kɔtɛ dɛ o bɛɛ kɔtɛ dɛ jamana saba Niger Burkina Mali nin jamana saba in kelen ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka a ɲini France kun bɛ fɛn min suɲɛ u bolo ka rɛlɛ o tɛ sɔrɔ tuguni France bintɔla filɛ nin ne ye n kali aw ye kɔrɔni min filɛ ka na a dan ye kalo 8 ye maximum a tɛ tɛmɛ o kan sabu fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra a tɔ tora wariko ye an m'a daminɛ gɛlɛya min bɛ France da la retraité tɛ se ka sara i n'a fɔ a kun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na chômeur kun tɛ se ka sara bi i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn chômage la ala ma diɲɛ don o don i bɛ wele i bɛ lettre bɛ ci ma k'i kana dɔ sɔrɔ le ye walasa ka se k'i yagaje i kan ka i ka pontage kɛ waati min na ni ala y'a kɛ k'i m'i ka pontage kɔ o don u b'a yagaje ka bɔ yen droit de ko ni fɛn kɔni o kuma yɛrɛ t'a la tuguni mun ye nin se France ma maa n'i ka tɔɲɔ bonyana ka se yɔrɔ la ala yɛrɛ bɛ na ni kiiri dɔ ye mais anw ka laɲini ye min ye an ka jamana denw ye o de ye a ka da la k'a fɔ ko maanifin ni k'i bɛ k'i yɛrɛ ye i ka da la fo k'i k'i cɛsiri an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ maa si m'a fɔ ko fanga min bɛ sen na a bɛ ka fɛn fɛn kɛ ko a bɛɛ ka ɲi nka min ye ɲuman ye o de ka ca u bɛ fili kɛ fɛn min na n'a ma ɲa ko min bɛ ka kɛ o de ka ca a ma se an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabu ni jamana in n'a ba sigira a sigira an bɛɛ lajɛlen de nka ni jamana in kɛra ala k'an kisi cogo wɛrɛ ye o ye hari n'an kunba dɔn ye o tɛ mun na an ka jɛ an k'an fanga kɛ kelen ye an ka jamana dɛmɛ an ka jamana ala ye jamana garijɛgɛ don maa minnu bolo bi a cɛ fara muso kan ni général Asimi y'a ɲɛmɔgɔ ye bi an k'an tɛgɛ d'a ma an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na jamana in bɛ bɔ ni alihala in kɔnɔ surtout jamana kun bɛ dankun na dɔn tɛmɛnenw il y a quelques années jamana kun bɛ dankun min na bi alhamdulillah maa hali ni jugu ye zonzan ye i b'a fɔ a tulo ka jan Asimi kun bɛ na fanga na waati min na i kun tɛ se ka se Kidali kuma tɛ Sɛsɛlit ma kuma tɛ Gundamu kuma tɛ Algérie frontière yanfan ninnu ma bi o bɛ cogo jumɛn a bɛɛ y'a ye Mali bɛ ka na ni armement min ye Mali kɔnɔ
dafe dugu da de b'u ye sinɔgɔtu ye sabu Asimi hari ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn k'u tɛ min ni galama ye nka anw t'a dɔn nka Faransi b'a dɔn anw t'a dɔn nka Faransi jɔndenw olu b'a dɔn n'o ye Ouattaraw ye u b'a dɔn Mali bɛ ka armement min bila ka na a ka jamana kɔnɔ bi nin tɛ terroriste ko kɛlɛminɛn ye awa nin tɛ hali dafe dugu jamana ko kɛlɛ fana ye jamana wɛrɛ minnu bɔr'u ka continent na ka na sigi Afrique an dala an ka frontière an ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ ka taa sigi yen kɛlɛ de wulitɛla don au même moment anw bɛ ɲɔgɔn sama la politiko kɛlɛ ne ma n ta sɔrɔ ne ka karisa ma bila yan karisa de kun bɛ yan munna an m'a to yen waati min an b'o kɛlɛ la an bɛ to o kɛlɛ la jamana ka taa bi jugu bolo wa ma i ɲɛ bɛ fɛn na fɛn wɛrɛ ɲɛ b'i la waati min na a bɛ fɔ ka élection kow ni mouvement kow suspendi c'était au même moment que Faransi ka nin DGSE kun bɛ sen na k'a ɲini ka jamana dafiri parce que a fɔra ko a nalen Mali kɔnɔ nin y'a san kelen ye ça veut dire que ale de kun bɛ nin fɛn caman in kɔfɛ waati dɔ jamana marabagaw ka kuma man ca u ka réaction de ka teli u b'a fɔ nin tɛ kɛ a ye nin dabila nin interdira a banna mais u tɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mais u b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ka nin DGSE min cɛ min minɛna Mali fɛ n'a kun bɛ a ka ca ni a bɛ san kelen bɔ bi an ye mouvement fɛn fɛn ye Mali kɔnɔ journaliste kunda o politique kunda o a fɛn fɛn nin cɛ in de kun b'a bɛɛ kɔfɛ d'après mes informations hali Mohamed Ali Bacili ninnu u ma tan politique tan ni fila min minɛna ka t'u datugu réunion sen dɔ fɛ nin cɛ in de kun b'a bɛɛ kɔfɛ c'est pour dire quoi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔrɔn an ka kɛ ala jati de kama an ka jamana lajɛ ni jamana in n'a ma sauver maa si de ma sauver foyi ma sauver hali ni e yɛrɛ bakun kɛra fɛn ye i k'a dɔn ko tɔ ka jɛri sabu maa mana kɛ fɛn fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ i ka jamana ye jamana lankolon ye i ka jamana bafoualen don diɲɛma fɛ i ka d'a la k'a fɔ ko e yɛrɛ bafoualen don hali ni maa ma f'i ye hali ni e yɛrɛ kɛra jamana bɛɛ multimilliardaire ye i ka dɔn k'a fɔ ko i bafouelen don o tɛ mun na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na nanzaraw mana fɛn fɛn di jugu ma a k'a dɔn k'a fɔ ko fitinin de don a fɔra ko Mali n'a ka sɔrɔ bɛɛ ye anw de ta ye je pense que o de kan ka anw wasa o de kan ka kɛ an kɛlɛkun ye bi parce que nanzara bɛ mun di a bɛ a bolola e bolola sun i yɛrɛ ka sɔrɔ parce que e de t'a dɔn fale k'ale kana dɔ de ta k'i lanata ka dɔ di e kɛlɛ ma pendant ce temps i ka somɔgɔ 100 bɛ yen walima 200 bɛ yen minnu bɛ ka sa kungo na mais jamana k'i k'o to yen jamana marabagaw ko i k'o to yen na an ka baara kɛ jamana o jamana sɔrɔ o y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye je pense que o de ka bon giri ka tɛmɛ min ye maa kelen ka sɔrɔ ye maintenant ni maa min ma o faamu a faamalen a fɔlen fila ye cogo min na et bien sûr ko ye fila de ye n'i m'a bila kɔ a ka di i b'a bila kɔ a ka gɔ sabu an tɛna don maa si hakili kɔnɔ ko k'a fɔ i ɲɛna pour que k'a faamu cogoya wɛrɛ la maa danganen maa halakilen a tɛ dilan ko fila kɛ ala fɛ maa dɔ bɛ yen ladilikan bɛ kɛ sababu ye k'u yɛlɛma hɔrɔnya ni danbe bɛ maa dɔ la ni kuman'u fɛ u bɛ sabali u bɛ segin u kɔ nka kafiri maa firi suran tɛrɛ ala jugu maa danbɛntan ɲamɔgɔdenw faralen ɲɔgɔn kan olu tɛ ala ta mɛn o tɛ kira ta mɛn olu bɛ fɛn fɛn mɛn o ye ka bere de don u kɔfɛ o jamana kɔnɔdenw fanbaw de bɛ taa sigi France 24 kan Maliki Konate n'a ɲɔgɔnnaw caman ni danbɛmaw ye Maliki Konate je pense bi ale kan ka bɔ ko min bɛ ka kɛ France a ka bɔ k'o fana fɔ maaw k'a fɔ ko Maliki ye Mali ta fɔ mais a bɛ ka France fana ta fɔ mais i b'a dɔn o de la ko a tɛ kɛ foyi ye ni jɔnden tɛ a ma kɛ foyi ye ni jɔn a tɛ kɛ foyi ye jɔn kɔ a tɛ kɛ foyi ye jɔnden kɔ nka Maliki ma suɲɛ nanzaraw bɛ na Afrique waati min na u nana ka Afrique maa minnu sɔnne kun bɛ jɔnya ma olu denw de filɛ nin ye bi n'a ye Abbas Jire fa ta ka na Nahima Sangara fa ta o n'a ɲɔgɔnnaw caman a fɛn fɛn sɔnna jɔnya ma nanzaraw u b'u tɔmɔ de ka bɔ tɔw la hali bi ka na u bila devant les chaînes cogo min na u b'a dɔn ninnu faw y'u balimaw janfa
c'est sûr que den walma modem be soro nunu bolo mun bena nunu fana janfa kura ye mais an ka da ko kelen kɔnɔna bi Mali ani kunun Mali kelen tɛ bi jamana kɔnɔden maliyɛnw ani kunun jamana kɔnɔden maliyɛnw kelen tɛ sira bɛɛ fɛ sabu kunun kunnafoni kun t'an bolo ka se cogo dɔ la komi bi o y'a fɔlɔ ye a filanan maa damadɔ de kun kalalen don Dieu merci bi maa min kalanna fɛn maa min ma kalan je pense que on est tous même pied d'égalité maa kalanbali dɔ bɛ yen o yɛrɛ ka jamana kanu min b'a la o ka bon ka tɛmɛ maa kalannen kan o tɛ c'est à dire que o ye kɛnɛkan ko de ye bɛɛ b'o dɔn sabu Mali parti politique min bɛ yen ko a kalanlen don o de ka ca ba na si ye nka a jumɛn bɛ yen ko Mali kanu bɛ min na a ka dɔgɔ c'est le compte au bout du doigt a tɛ yɛrɛ presque alors n'a ma ɲa ko jamana nana ka k'a yɛrɛ ye k'a bɛ ɲini ka k'a yɛrɛ ye anw de kan ka wuli ka jamana dɛmɛ sabu ni kun ye anw de ka kɛlɛ ye kabini lawale fo bi parce que kabini nazara nana Mali kɔnɔ 2013 fo k'a fɔ k'u bɔra Mali kɔnɔ anw bɛ k'u kɛlɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ k'an t'u fɛ o donni kelen in kama Mali Faransi armée bɛna Mali kɔnɔ don min na Umaru Mariko de tun bɛ denmisɛnninw ye hali bi ni taɲɛ dunun bɛ ka fɔ ale Mariko yɛrɛ kun sabu n'i taara i yɛrɛ kɛ fɛn ye ka sɔrɔ i tɛ fɛn min ye a mɛn o mɛn tiɲɛ bɛ bange o tiɲɛ de ye Umaru Mariko na ɲɔgɔnnaw caman sɔrɔ nka bi ninnu manguwalen u lebulen ka ɲɛrɛ diɲɛ na u ka denmisɛnninw de bɛ ka bɔ bi Sogɛli Kokala Mayiga ye presque 3 ans de kɛ Mali transition kɔnɔ a ye Sogɛli nɔfɛmɔgɔw ka kɛwale lajɛ k'a ɲɛsin jamana ma n t'a fɔ Asimi ma dɛ parce que u bɛ ka fɛn min ta ka an sɛgɛrɛ bi wallahi u tɛ k'a kɛ Asimi na u bɛ k'a kɛ jamana de la u bɛ ka kɛ ne ni aw bɛɛ de la sabu olu de bugunen don page Facebook dɔ kɔfɛ walima YouTube walima TikTok dɔ kɔfɛ terroriste ka kɛwale min n'u yɛrɛ y'a cari u dama ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ye a tɛ bɔ Sogɛli nɔfɛmɔgɔw olu de kɛlen don terroriste ka communication ye bi k'a ta k'a cari cogo min na diɲɛ bɛ se k'a ye a n'a nkalonba tigɛ fana don tɛmɛnenw a fɔra ko ninnu de ye fasoden ɲuman ye nka tan de bɛ waati tiɲɛ di aw ni kunun aw ni bi a ka da la k'a fɔ ko anw bɛ kɛlɛ min na kabini 2015 fo ka se bi ma wallahi n b'a fɔ an ma fili n'an t'an ɲɛ tugu ka don fili kɔnɔ awa hali sini jamana in n'an y'a kalifa maa wɛrɛ ma min tɛ Asimi ye ko a ye jamana ta i n'a fɔ Asimi y'a ta cogo min na an b'a dɛmɛ an b'a seko bɛɛ fana kɛ an ta tɛ ko mɔgɔ kɔ la raison pour laquelle n ko a kana Asimi lamɛn a kana Asimi lajɛ a ye a ka kɛwale a n'a ka fɔta an ka tugu kɔ a y'an bila baara min na an k'o se a dan na sabu ale yɛrɛ bɛ ka fɛn min kɛ o yɛrɛ wasara exemple ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni yɔrɔ min ye an y'an balimakɛ ka n'o ye Franklin Ɲamisi ye a ye ladilikan dɔ di je pense que a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'o matarafa n'a ye propagande 24 lajɛ France 24 RFI et autres n'u ye ka kunnafoni cari relais de b'u bolo minnu b'u ka kunnafoni cari fan bɛɛ fɛ an k'a kɛ Ala kama an bɛɛ ka taa an abonné diripa ka compte Facebook o YouTube o fɛn fɛn b'an ka jamana kun kan cogo min na n'u y'a bila an minnu bɛ communiquer à la place an minnu bɛ a relier an ka abonné a la parce que an ka jamana kunnafoni di siraw a abonnement yɛrɛ ka dɔgɔ et c'est pas normal n'a fɔra maa 20 ni kɔ k'a mɛn k'a fɔ ko maa miliyɔn hakɛ min abonné don Mali hors terme walima DIRPA chez nous a réseaux sociaux kan maloya don n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye ladilikan de ka bɔ an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ Franklin Ɲamisi k'a ɲini an fɛ bɛɛ k'a ɲini ka t'i abonné Mali Sen kunnafoni saniya bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ fɛ n'a bɛ bɔ jamana marabagaw fɛ a kɛra ministre ye o a kɛra présidentiel ye o a kɛra sugu bɛɛ ye an ka taa ɲini ka abonné a kan an mana kunnafoni min sɔrɔ n'an bɛ se ka bɔ ka
a wala wala jamana kono don ga famu e be se ka fo fula kadila ni be se ka fo maraka kadila ni be se ka fo kasuka kadila e ka se ka wala wala ma munun bi lame olu ka se ka famu kele a flana ka nyini ka chari har ni ma se ka kuma bete kuma kele i be se ka chari chugo muna ni mami ngaboronite gouvernemental i b'a sɔrɔ a abonné e la cogo min na a bɛ se ka bɔ kunnafoni dɔ kalama ni communiqué min bɔra an k'an jija cogo bɛɛ la fɛn fɛn bɛ se ka communiqué min tɛ se ka communiqué an bɛ se ka cari an bɛ se ka bɔ ka kuma kan ka cari cogo min na bɛɛ bɛ i ta ni i bila dɔn nin ye an balimakɛ ka hakilina ye k'a di ne y'a ye hakilina ɲuman de don ko ka a bɔ ka a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka ti abonné ORTM na bɛɛ ka ti abonné Diripa la u ka seli sugu bɛɛ Facebook, YouTube, TikTok, asube bekati abona la cogo min na ni kunnafoni min bɛ dɔrɔn mata fɔ mama aketa ni bɛ se ka bɔ ka décortiquer parce que maaw ka faamuya tɛ kelen ye e bɛ ka fɔ cogo o bɛ sɔn ka don dɔ fɛ ka tɛmɛ ne ta kan walima dɔ bɛ nazarakan mɛn ka tɛmɛ an yɛrɛ ka kan dɔ kan nka a bɛɛ bɛ sɔrɔ de ni nin y'a fɔ marakakan na nin k'a fɔ a ka kan na a ka ca Ala fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ a bɛ sɛbɛn nazarakan de la walima a bɛ fɔ nazarakan na mais ni e bɔra ka décortiquer de telle sorte que maaw bɛ se ka faamu davantage et pourquoi pas an ka o fara an ka baara kan parce que an bɛ kɛlɛ min na bi bi in na communication de fanba ka bɔ a la n'a ma ɲɛ ko communication fanba ka bɔ a kɔnɔ communication dun tɛ fɛn ye k'a fɔ ko i diyagoyalen don ka taa téléso de la ka taa sigi walasa e ka se k'i hakilina fɔ bi ala ni ce téléso tɛ an si bolo k'an bɛ taa sigi bi bɛɛ n'i ka téléso de bɛ ka yala i bɛɛ ka téléphone y'i ka téléso ye bi ça dépend ton argument i tɛ mɔgɔ nani i tɛ seulement n bɛ ka na ni dalilu mun ye ka na a détailler maaw ka se ka faamu bɛɛ ka télé b'i bolo bi bɛɛ yɛrɛ i ka kunnafonidila ye donc n'a ma ɲɛ ko an b'o yɔrɔ la an b'a ɲini maliyɛn fɛ a k'a kɛ ala kama a ka taa abonné Diripa en fait Mali gouvernement kunnafoni di sira bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka taa abonné massivement cogo min na an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kunnafoni di hali n'an ye Macron n'a ka wulu n'a ka sagaw an y'u bin sabula communication kɔni sira fɛ u bɛ se ka wuli télé b'u bolo radio b'u bolo abonné caman b'u bolo nka anw n'an ka abonné fitininw walahi an y'a datɔ la sabula olu yɛrɛ ka commentaire u tɛ se ka taa filɛ tandis que u mana bɔ ni kunnafoni min ye ni AES jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ k'a ko kari walima africain denw bɛ bɔ k'a ko kari o tɛ bɔ tɛnɛ na ka tarata sɔrɔ o ye a ka baara a ka wulikajɔ fitinin min a y'a kɛ hali bi an ka dɔ de fara a kan ninnu bɛ na jɔ mɔgɔ t'a fɔ ninnu ye a y'a dabila koyi o b'a dabila siga t'a la maa ni kafiri tɛ jɛ ko a b'a dabila ko a ka di dɛ a b'a dabila de n'a goyara la n'a y'a dɔn ko i y'a se a dan na a b'a dabila mais avant d'en arriver là il va falloir donner un coup de pouce à nos chaînes YouTube, télé et autres pour qu'on puisse donner plus des abonnés à nos gouvernements, que ce soit la présidentielle, les Diripa et dans toutes leurs chaînes, toutes leurs YouTube, etc. Fais un bel adjelen de kodo. Faut blako. Anga tanga bona a bel adjelen kan chogo mina ni anya soramba chara ani nyogon che male ombe kake ayisi jamana ombe kake mi anga do fara kan chogo mina ambese ka kunafoni sanuma soro chogo mina be barakero la folo ni alama basike ni biye juma ni anjigina bara kono ambe na ni video kuraye wore tuguni tugo mina ambese ka nyefoli keye awye kunafoni munumbe kleto kono ambese ka odi awbela jelema kunafoni chamambe mais comme ni yanga pozu wati e pozu anduma Dominique bon comme en balaka kuntel se kanya fo ke ngana ajabi il fallait absolument que ngana ajabi o jabili ngona na masse ka tan so ka ta ko be be video tige yani alama basike après le bara jigina ko fe bena video kono ka se ka wala were ke wala fe pour que anga se ka kuna fonu jare ani nyogo to ka fo ka awali mando ka ni ala fe bi juma do nyena anga do ka anga jamana ya anga do ka anga jamana marabawo ye ka ni mali dine nyemo fana fe bi juma ye aga do ke jamana ye ani jamana marabawo ye ala ka jamana basi ala ka jamana do basi ala ka jamana do ala ka ngisi ka tanga koloni ni degu min banga jamana kono
a banbaga ye Ala ye, an dɛmɛbaga ye Ala ye. Ala ka an dɛmɛ ka bɔ degun min an b'a kɔnɔ. Ala kana an kɛ Faransi sago ye, Ala kana an kɛ an jugu sago ye. Sebaya o y'an ta ye ni Ala ka jɛ ye. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.